menggunakan bahasa Inggris. Biasanya teman-teman akan merasa gugup, apalagi ini bukan bahasa yang sering kita pakai, gitu. Jadi ini bahasa yang bukan bahasa ibu lah ya. Nah, di sini ada Miss Maulina nanti yang akan apa ya kita bilang, beliau akan nge-guide kita pertama menggunakan bahasa Inggris yang tepat secara gramatikal dan lain-lain. Yang kedua, tekniknya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin buat teman-teman, waduh, saya bahasa Inggris aja masih susah, bahasa Inggris standar aja masih susah, apalagi yang sekarang interview kerja. Gitu. Oke, saya kasih ke Miss Maulina berarti ya. Oke, ya. Oke, sesi ini akan berlangsung 30 menit. Dengan Miss Maulina sekitar 20 menit. Sudah itu akan kita tutup dengan sesi pertanyaan. Oke. Miss Rick akan kembali saya unmute. Ya, Miss Maulina silakan mute kan? Alright. Okay. Yeah. So can you hear my voice clearly, Bu Eni? Can you yes. hear me? Yes. Okay. Boleh boleh videonya, Miss? Oke, ya terlihat sekarang. Oke. Yeah. Alright. Yes. Bu Eni, could you mind the PowerPoint to share the PowerPoint? Yes. Okay. Ya, sebentar ya, Miss ya. Yeah, that's okay, ma'am. Oke, sudah terlihat ya PowerPoint-nya ya. Saya perbesarkan menjadi 100% dulu. Okay. Alright. Okay, thank you. So, good morning, everyone. So today I would like to guide you on how to do the job interview properly, because job interview can be tricky, right? Dimana mungkin kalian tidak terbiasa menggunakan job interview dalam bahasa Inggris. So today my topic is about job interview. So please, Bu Eni, could you change the slide? Yes. All right. So what is the problems? The problems are mostly come from the language itself. It is scary, right? To you know, suddenly the interviewer asks you question in English. So it is pretty what is that, tricky for you who are not aware of English. But it is not impossible for you to learn. So, bukan sesuatu yang tidak bisa dipelajari, dan kadang ini memang harus dilakukan, terpaksa. Apalagi kalau kita mau melamar di perusahaan yang bonafit, perusahaan multinational, dan mungkin ada beberapa BUMN juga memakai bahasa Inggris untuk menjaring pegawai yang dia percaya bisa bergabung di perusahaan mereka gitu. Jadi mereka punya high standard dan mereka memakai bahasa Inggris. Dan saya mengadakan training ini dalam tujuan supaya kalian semua siap apabila tiba-tiba mendadak harus Inggris. So you switch from Indonesian to English. Okay, now, so the common problem is the language, and how to solve this problem. You have to know, so first, maybe Bu Eni, could you move the slide, please? Yes. Okay, so first you have to know the questions. Siap-siap aja. Jadi saya akan menjabarkan 5 pertanyaan yang kemungkinan 80% ditanyakan. Jadi kalian sudah siap-siap nih, wah paling juga yang ditanya cuma 5 ini. Ada 5 ini di beberapa pertanyaannya. So I need you to be aware of these 5 questions. Jadi ketika nanti role tiba-tiba harus beneran menjawabnya, kalian sudah siap. So the first question is usually asked by the interviewer is like this. Okay. And the next slide, please. Any? I'm so sorry because of my internet connection, so I need your help. So the first question, ini pertanyaan paling klasik, is actually tell me about yourself. So if this question is given to you, you have to express your accomplishment. Jadi nggak cuma nama aja. For example, my name is Lina, titik. No, that's not enough. Dia akan, interviewer akan menganggap, wah nggak bisa ngomong ini, cuma sampai nama aja. Padahal sebenarnya kita bonafit, we are qualified for that position.
Tapi kalau kita cuma bilang, my name is Lina, titik, I'm from Jakarta, like that, it's not enough. So you have to mainly mention your education and add your explanation with your family and also your strength. Jadi ada 3 poin yang sebenarnya mereka interviewer tuh mengharap dari pertanyaan, tell me about yourself. First is education. You can start with, my name is Lina, for example. And then pakailah kalimat I have done. Jadi saya sudah menyelesaikan ya MBA with finance stream from UGM, for example. Disebutin education-nya. And then about training juga disebut. I had completed BTech from UGM 2 in 2016. Jadi kalian sudah harus siap nih. Jadi dari sebelum berangkat tuh kalian harus tulis dulu. Kira-kira education-nya apa. Dan pakai past tense, okay, for grammar kalau ini sudah terjadi di lampau. And then family. You can say about your family by saying I come from a big family, originally from Yogyakarta, like that. Jadi bisa disebutin I come from a small family, boleh. Jadi paling nggak cuman I'm from Yogyakarta. Disebutin lagi like big family or small family, like that. And then your strength, kekuatannya di mana? For example, I'm good at programming Java and SQL. Okay, I'm also interested in e-commerce programs. And my strength is self-confidence and hard work. Jadi ini sudah dibuat sebelum interview. Kalian harus siap. Jadi first is education, family, and the third is your strength. And then the next question, jadi biasanya ini pertanyaan yang pasti ditanyakan ya. Tell me about yourself. And then the next question, alright, Bu Eni, could you please slide the, okay, thank you. So the next question is about why you are applying this job. Jadi kalau ada yang kira-kira tanya, kenapa kok ngelamar di sini? Why are you applying this job? Ini pertanyaan yang kebanyakan 90% akan ditanyakan. Kenapa kok di sini? Kok nggak di perusahaan lain? So this one is actually to show your understanding about the job description, about your job later on. So there are 2 possible answers. First is you can say, I have applied for this vacancy because it's an excellent match for my skills and experience. Kayaknya susah ya, panjang ya. Ya udah nggak apa-apa, diapalin aja. Jadi ketika nanti kalian ditanya pertanyaan ini bisa menjawab dengan template yang udah ada, nggak apa-apa. Then this one is is also good by saying I am confident to make a major contribution to your company. Nah dia sudah pasti nilai plus nih, wah ini bisa bahasa Inggris dan sebagainya, padahal hafalan. But that's okay. At least you well prepared, no problem. And then the second possible answer you can say, it's an honor to work in a reputed company like yours. My skills are matching with the requirement and I can show my skills like that to the company growth. Jadi ada kontribusi yang bisa saya beri untuk perusahaan Anda. Nah, kok kayaknya panjang nih? Ya memang, tapi bukan hal yang tidak bisa dihafalin sebenarnya. Bisa dibuat latihan aja, nanti lama-lama kalian juga akan bisa menjawab tanpa membaca. Alright, the third question that you have to be ready is that, okay, the next one is about sensitive questions like, would you like to work overtime? Nah, di sini mungkin dia akan melihat, rajin nggak nih calon pegawai saya nih? Kandidat ini rajin nggak? Apa perhitungan nggak orangnya? So, of course, for this sort of questions, you have to show your willingness to work with more effort. Okay, you can say by saying, if I have to give extra efforts for this company, and I'll be happy to. Okay, for example. Jadi kalau memang terpaksa harus kerja keras, it's okay. For example. Jadi bukan nggak harus bohong ya, kayak jawabnya langsung, oh no problem, I will be happy, to work overtime. Nggak usah kayak gitu. Mending bilang kalau terpaksa nggak apa-apa. If I have to, then I'll be happy to. For example. And then if I have to work longer than the usual hours, if it is necessary, then I'd love to do it. Jadi setidaknya
juga menunjukkan bahwa kalau terpaksa nih nggak apa-apa, kayak gitu. Jadi nggak usah yang pura-pura ya, you don't have to pretend like oh no problem kayak gitu, nanti bolak-balik overtime terus ntar. Jadi paling nggak you show your honesty by saying kalau terpaksa nggak apa-apa, but at least you show that you are not lazy to work, but you also set up like your your intention to work hard. That's the most important thing. Okay, the next slide, please, ma'am. The next slide is about the possible questions. The possible question is, okay, getting deeper. Tambah lama tuh pertanyaan biasanya semakin sensitif, semakin mengetes kepekaan lebih dalam. By asking, what is more important, money or work? Meskipun dalam hati pasti jawabannya pasti ke duitnya lah, okay? But you cannot say it out loud. It's a tricky question. Be careful. So, the possible answers. I have 3 possible answers for you. You can answer by saying money is important. Jadi kita nggak bohong nih, bener nih bilang ya, uang itu penting. Money is important, but work is the most important. For example, of all. Jadi work itu maksudnya lebih penting dari segalanya. Meskipun uang itu penting, for example. And then you can also say work is important for me. If we work hard and achieve the target, money will follow. Jadi kalau kita kerja keras, uang akan datang otomatis. So it's also one of good answer. Jadi pasti uang datang deh kalau kita kerja keras. Jadi still work is important. And then boleh bilang bahwa uang itu penting. Langsung kita jujur bilang, I think money matters to me, but it's not my single most important driving force. I believe that money is rewarded for work. Nah, ini juga bisa. Jangan dijawab tiga-tiganya, pilih salah satu aja. So you can choose what is that possible answer number 1, number 2, or number 3. Jadi even though we work for money, or it's a big driving force, but you also need to emphasize that you need to emphasize that work is important or more important than money. Okay, and the next one. Okay. Okay, so this is the fifth question that might be asked by the interviewer when you apply for a job. It's about what do you know about this company. Nah, dia akan menguji seberapa teliti kita. Kita tahu apa. So before you go to the job the job interview, you need to check the company website, LinkedIn, Google Plus misalnya, atau Google to check everything about that company. Dan jawaban yang bisa disebutkan mungkin kalau dia bagus di fasilitasnya nih, kayaknya ada fasilitas gym nih di dalam perusahaan misalnya. You can also mention that. So we all know, ini the possible answer ya. We all know that this is the biggest manufacturer company in Indonesia. Okay, and then the facilities provided to the employees are the best. You can also mention about the healthcare facility, the gym facility. Apalagi kita udah lihat nih ada gambarnya nih di website. Wah, dia ternyata peduli banget sama pegawainya. You can also mention that. The working environment is decent. I was in search of this type of company. Nah, ini paling nggak kita berarti sudah paham perusahaannya. Dan dia akan melihat, oh ini smart candidate. This one is a sharp candidate that they will consider to accept. Okay, because at least you show that you are well prepared with your your answers in the interview, well prepared with your English. It means that you know English well, and then you are also sharp in looking at how the company run their business.
Jadi semua faktor itu berpengaruh sih, berpengaruh untuk diterima atau tidaknya kalian dalam suatu perusahaan besar tersebut. Jadi untuk 5 pertanyaan tadi mungkin jawabannya bisa mulai hafalin, mulai bisa dipelajarin, dan nanti ketika ditanya kalian udah bisa, meskipun mungkin for different questions paling nggak 5 tadi udah masuk lah, 5 tadi kalian udah siap, dan yang lainnya bisa kalian browsing lagi, bisa pelajarin lagi. And you are welcome to contact us if you want to master your job interview. Later on, Bu Eni will help you to, conduct the training for you. Okay. All right. So I guess, Bu Eni. Okay, thank you, Miss Lina. How many? Yes, you're welcome. How many more minutes do I have? Do I still have time? I think it's enough, Miss Lina. We can ask. We can ask Miss Rick to join again to open like the Q&A question. Sure. Hello, Miss Rick. Hello, Miss Rick. Yeah. Hi. Yeah. So, thank you, Miss Lina, for the insight. And as I may summarize, I think it's a matter of how we connect ourselves to the necessity of the company, whatever the question is. So, for example, like the first question. Oh, sorry, the last question. Can we go to the last question? Okay, what do you know about this company? Sometimes the company really wants to make sure that candidate is actually willing to work in that area, and then willing to work together in the company. Why? Because for some people, if you refer to which one do you prefer, the money question? Can we go back to the money question? Which one is more important? Is it money or what? Money or work? Well, the first motivation for people to go to work, most likely it's money. Yes. While the company wants to know what's the second motivation, and then which one that might overcome, the whether after you enjoy the sessions of working there for a year or two, you might grow the interest of working instead of the interest of money. Somehow money is still important, but then again, we think it's the company's interest that would like to know about how deep is your commitment. Actually, that's the summary that I could grasp from this session. So no matter what the questions of the interview, make sure that you connect yourself with the necessity of the company. Okay, so we open for questions, I think. Oke, iya di sini saya open untuk question, saya unmute all kan semuanya. Di sini ada Fitria Utaminingsih, lalu ada Didi dan ada Vitus serta ada Yeni dan ada Julinda Nur Hidayah ya. Silakan rekan-rekan yang sudah mempunyai pertanyaan terlebih dahulu untuk bisa bertanya atau mungkin bisa saya panggil satu-satu. Oke, Julinda. Halo Julinda. Halo, selamat pagi. Iya Julinda. Julinda saya unmute kan. Julinda ada pertanyaan yang bisa ditanyakan kepada Miss Rit dengan bahasa Indonesia, silakan. Julinda masih ke-mute tuh. Masih ke-mute, coba. Ya udah oke. Ya, halo Julinda. Iya, halo Julinda, selamat pagi. Iya, selamat datang. Selamat pagi. Iya, ada pertanyaan untuk Miss Rit, Julinda? Ya. Iya, biasanya kan interviewer tuh pertanyaannya kan suka menimbal balikkan. Kan kita kalau interview kan suka kayak dari timbal balik gitu kan pertanyaannya. Kalau semisal kemampuan bahasa Inggris kita terbatas, bagaimana tips buat kita untuk bisa menjawab balik pertanyaan dari si interviewer itu? Okay. So bottom line, we need to know how to be able to do diplomacy. Jadi kita harus tahu cara diplomasi.
saat kita misalnya mau bilang bahwa kekurangan kita adalah bahasa Inggris yang fluent, kita udah harus bilang di awal. Jadi contoh misalnya kayak gini, this interview is going to be conducted in English. Is it okay with you? Jangan langsung jawab oke gitu loh. Jangan langsung oke, let's go gitu, jangan. Tapi kamu kasih tahu disclaimer dari awal, dikasih tahu bahwa well, I'm pretty sure I might be able to understand most of the questions, but I'm going to have difficulties in answering because I don't normally use English. Ya, jadi ada disclaimer dari awal. Saya kemungkinan besar akan mengerti sebagian besar pertanyaan. Tapi saya kasih kisi-kisi di awal, saya kasih bocoran di awal bahwa kemungkinan besar saya tidak bisa menjawab secara fluent, gitu, secara lancar dari semua pertanyaan tersebut. But whatever it is, I'm going to try my best for it. Nah, kalau udah ada disclaimer kayak gitu, biasanya si interviewer pasti akan mempertimbangkan untuk pertama dia akan mempermudah pertanyaannya, jadi lebih simple gitu pertanyaannya, tapi mungkin konten pertanyaannya tetap sama, cuman kalimatnya dia rubah menjadi lebih mudah. Seharusnya sih seperti itu ya. Kalau saya menghadapi interviewee yang kesulitan dengan bahasa yang akan saya ucapkan, saya akan menyederhanakan kalimat-kalimatnya. Jadi makanya dari awal jangan berbohong, jangan over pede, harus dibilang disclaimer dari awal. Saya kemungkinan besar akan bisa memahami pertanyaan Anda, tapi sepertinya saya akan kesulitan untuk bisa menjawab secara lengkap, secara betul, secara grammar dan vocabulary-nya, karena saya memang tidak menguasai bahasa ini secara menyeluruh, karena saya jarang sekali menggunakan. Gak apa-apa, kasih tahu seperti itu. Kenapa? Kalau misalnya kamu ditolak gara-gara kemampuan bahasa Inggris kamu yang kurang, berarti memang pekerjaan itu belum tepat untuk kamu. Gitu ya. Maksudnya gini, tiba-tiba kamu disuruh ngelamar jadi public relation di sebuah perusahaan, dan public relation tersebut harus membuat press release ya yang bahasa Inggris, harus pakai wawancara bahasa Inggris, sedangkan kamu tidak bisa. Jadi kemungkinan besar jangan memaksakan, intinya gitu. Mungkin itu kalau dari saya, Zulinda. Oke, terima kasih Misteri. Iya, terima kasih Misteri. Di sini juga new member ada Fitria Utaminingsi. Saya undang Fitria untuk bertanya. Jadi Julinda dengan Fitria ini new member ya Pak ya di forum kita hari ini. Oke. Oke, Fitria, silakan di unmute. Iya. Silakan di unmute Fitria. Videonya. Halo Fitria, silakan di unmute. Di unmute. Coba di bawah kiri itu, di slide di bawah kiri itu ada gambar mic merah. Iya. Halo Fitria, silakan di unmute. Oke, kalau enggak kita pindah ke. Oke. Di sini ada Yeni Purnama. Yeni ada pertanyaan Yeni Purnama, silakan di unmute. Ada Yeni, ada Vitus, ada Didi. Oke, Yen. Gimana, Yen? Coba di-unmute. Nah, udah oke. Ayo, Yen. Udah. Ada pertanyaan. Oke. Silakan, Yen. Pertanyaannya. Ada pertanyaan yang bisa ditanyakan nih untuk sesi live coach? Ya, silakan Yeni. Suaranya agak bisa lebih diperkeras. Tidak ada pertanyaan. Oh, tidak ada pertanyaan dari Yeni. Oke, ya. Bagaimana dengan Vitus Modestus? Dengan Vitus atau Didi? Enggak ada juga sih, enggak ada pertanyaan. Oh, belum ada. Oke, iya. Pak Riki untuk menutup 10 menit terakhir, silakan Pak Riki untuk memberikan tips and triknya kembali. Okay, so when we talk about interview using other language than your language, ya, di luar dari bahasa yang kamu kuasai, bahasa apapun itu, yang sekarang kita lagi bahas adalah bahasa Inggris, bahasa universal dipakai. Ya. Alangkah baiknya dari awal kita sudah memberikan disclaimer. Jadi, andai kata si interviewer membawa kita untuk mengajak kita untuk, okay, we are going to use the whole session, we are going to
the whole session will be conducted in English, misalnya dia bilang gitu. Will it be okay with you? Jangan main langsung okay kalau memang ternyata kita punya kekurangan. Intinya itu ya. Kalau memang ternyata ada kekurangan, pemahaman, dan lain-lain, harus ada disclaimer dari awal. Belajar jujurlah dari awal, maksudnya gini, jangan sampai gara-gara kita pengen pekerjaan, semua pekerjaan kita anggap kita bisa mampu melaksanakan. Jadi pada saat dari awal, jangan menggampangkan masalah. Jadi harus diakui dulu dari awal bahwa, hi, I don't think that I'm capable in doing so. Jadi, kasih tahu itu dari awal. Lalu yang kedua, yang dilihat dari penguasaan bahasa asing, makanya ditanyakan di sesi interview ini adalah bagaimana bagaimana luasnya kamu bisa berakrobat dengan bahasa-bahasa. Contoh misalnya, bahasa Inggris kan adalah bahasa bukan bahasa serapan, ya, bahasa yang sudah menjadi hal yang lazim di manual book, semua pakai bahasa Inggris juga selain bahasa Indonesia. Coba lihat handphone kamu, pasti di boxnya ada manual book pakai bahasa Inggris. Mobil, motor, ada juga yang multilingual gitu. Nah, produk-produk dari luar negeri, produk-produk yang dipakai di kantor pasti ada penggunaan bahasa Inggris. Maka dari itu diwajibkan kamu untuk bisa menguasai bahasa Inggris. So, solusi dari kami adalah pertama, kita bisa mulai belajar dengan menghafal. Kita ngapalin dulu, habis ngapalin, lama-kelamaan kita bisa menggunakannya. Jadi, sambil ini tadi kan Miss Maulina udah kasih tuh ada beberapa. Nanti slide-nya bisa di-share atau kalian bisa tonton di YouTube. Jadi, yang pertama, hafalinlah slide yang tadi. Kalian coba berakrobat. Sekarang gampangnya ada Google Translate. Saya kasih contoh misalnya, kamu ada pertanyaan dari interviewer yang coba kamu Google, lalu kamu coba jawab sendiri. Coba jawab pakai bahasa sendiri, ketik di Google, lalu translate. Kemungkinan besar itu 80% ke atas akurat. Ya, dari situ kamu coba belajar pengucapan. Saya kasih contoh. Orang dengan pengucapan bahasa asing yang baik, kemungkinan besar dianggap lebih kompeten dibandingkan orang yang pengucapan bahasa asingnya masih terganggu oleh dialek. Satu. Yang kedua, memang salah. Saya kasih contoh, hal yang paling gampang yang saya biasa ajarkan adalah antara 11 sama gajah. 11 gajah. 11 gajah dalam bahasa Inggris itu mirip-mirip tuh. Kalau 11 itu 11, gajah itu elephant. Nah, 11 gajah gimana? 11 elephant. Kamu bisa membedakan dua hal ini yang paling mendasar, itu berarti kamu sudah attention to details-nya sudah tinggi. Gitu. Biasanya perusahaan akan memperhatikan orang-orang yang hasil belajarnya itu attention to details-nya tinggi, maksudnya sempurna gitu. Jadi kayak perfectionist gitu ya. Jadi saya rasa ini yang harus kita lebih tekankan, bahwa sebelum interview pastikan kalian membekali diri dulu, yang pertama. Yang kedua, pada saat interview kalian harus belajar berdiplomasi. Kenapa harus belajar berdiplomasi? Karena kalau kalian belajar berdiplomasi, kalian tahu bagaimana mengatasi situasi yang sulit. Gitu. Oke. Untuk yang lain, Didi ada pertanyaan, Di? Coba di-unmute, di bawah kiri. Coba digeser ke atas. Terus ada ada pertanyaan? Sometimes maybe we are struggling when we applying the job, and then the interviewer asking about our historical job, maybe what's the most thing that make you get what is it?
Kenapa terakhir kali berhenti kerja? Alasannya apa? Mungkin itu. Okay. Well, here we go. This is the questions that will be asked by everyone, but because they want to know why did you quit, whether you are unhappy to work there, and so that how can we make you happy here? So that's the bottom line of the questions, that they want to know whether you're happy or not joining with them. So whenever you want to talk about a background story, try to make sure that it is connected with today's story. For example, well, I believe that today's company, the one that I am applying, is going to give me more opportunity in the area of IBCD. Why? Because I grew up my ability and my skill in my previous company, okay, in hoping that my ABCD skills grew along with the time. But then again, it wasn't. Why? Because I didn't have enough opportunity to do ABCD. So your hope to the new company should be put forward, and then afterwards you tell them what's wrong with the previous company. Okay. Make sure that that hope comes in the beginning. Oh, I'm hoping that this company can do this. Why? Because I have ever experienced ABCD in the previous company. Don't flip it, okay? Don't say that, oh, my previous company didn't give me blah, 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 blah. I hope. No. People do not like that. So this is the trick, yeah? Make sure you put the hope to the company, to the new company, hope. And then afterwards, after hope, you put the background. What seems to be the problem? Okay? So I think I hope that it answers the question, Dee. Yeah? Okay, good. Next, how much time do we still have? Oh, 1 more minute. Yeah. Okay, so that's a wrap, I think, for today. Hopefully that you guys have insights on this sessions, yeah? Better insights, of course. I don't think 40 minutes is enough, but we will try to make sure that all the sessions in our Zoom